हाय हेलो नमस्ते खुशी रे थांतु समस्ते जदि भलरे अछंती समस्ते ताले मॉल रे समस्ते मिलिसी की मारंतु ताली समस्ते। आज गोटे खुशीर दिन निश्चित भाव में समग्र देश में समग्र विश्वर सबुठारु बड़ वैक्सीनेशन कार्यक्रम आरंभ होइछि। समस्त मध्य गोटे नुआ आशा गोटे नुआ उद्दीपना अच्छी। यही खुशी को आहरी टे बड़ आकार रे प्रेजेंट करुँच 91.9 सार्थक एफएम एंड सिद्धार्थ टीवी। खास आपण मानक पई भुवनेश्वर देखिया जाऊँगी समग्र ओडिशा देखिया जाऊँगी हसर सबुठु बड़ संध्या लॉल लव आउट लाउड पावर्ड बाय अरुंधति ज्वेलर्स ड्रिवन बाय तुषी मोटर्स एसोसिएट स्पॉन्सर गुप्त गंगा अगरबत्ती मेट्रो टिकोर प्राइवेट लिमिटेड ब्यूटी पार्टनर नेचुरल स्पेशल पार्टनर बोयनिका हेल्थ पार्टनर सम अल्टीमेट बैंकिंग पार्टनर एचडीएफसी बैंक वेन्यू पार्टनर निश्चित भाव में आपण मानकर अति प्रिय आमर अति प्रिय डीएन रिगालिया इंटरनेट पार्टनर वीफी इंटरनेट कह जाए ना सब कार्य करिया पूर्व गोटे शुभ कार्य करा जाए गोटे शुभ उद्घाटन करा जाए ठीक सेमती 91.9 सार्थक एफएम आपण मैंने भल भाव में जानी ओडिशार गोटे मात्र एफएम स्टेशन जी कि आपण को 24 घंटा ओडिया गीत शुणाए एंड सबुठ बड़ कथा प्रत्येक दिन गोटे गोटे ओडिया गीत फुटाए ठीक सेमती आपण मुहर आज हस फुटेब ता सहित गीत भी फुटेब किंतु वर्तमान वेलकम करवा आम 91.9 सार्थक एफएम सिद्धार्थ टीवी डायरेक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल जी को गोटे प्लीज गोटे बड़ राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज Because जोरे टिके ताली हो ए सुंदर संध्याटी केवल सिद्धार्थ को जो संभव हो पारछि। तबे बहुत भल भाव में जानते आपण मैंने 91.9 सार्थक एफएम जी कि सबु बेले सबु क्षेत्र में आपण मानक सम्मुखें रही विश्व महामारी कोरोना जेतबले ओडिशा रे पशिला सेतबले गोटे मात्र एफएम स्टेशन जे कि आपण को 48 आवर्स कोरोना रो अपडेट दौथला ता सहित आपणकर मनोरंजन करुथला ए सबू रो श्रेय जाउची हमर एमडी सीताराम अग्रवाल सार महोदय को नमिता अग्रवाल मैडम को एवं तांकर सुपुत्र सिद्धार्थ अग्रवाल जी महोदय को। निश्चित भाव में सिद्धार्थ बर्तमान आम गहन में पचारे चाहिए 91.9 सार्थक एफएम सिद्धार्थ टीवी एते सुंदर लाफ आउट लाउड कार्यक्रम टी भुवनेश्वर आयोजन करुँच कौन मोटो रही बिहाइंड इट देखो समस्त लास्ट ईयर कोरोना एते खराब गला कि यही नुआ वर्ष रे आम समस्त गोटे खोलिकी हसवाई गोटे कार्य दरकार तो आम गोटे प्रस्तुत कर 91.9 सार्थक एफएम और सिद्धार्थ टीवी आम गोटे बहुत बड़ इवेंट गोटे आनीचु ये जो थे आमर सबू बहुत पावरफुल आर्टिस्ट कॉमेडियंस आपण समस्त हसैबे और गड़ेबे लाफ आउट लाउड इज आवर मोटो आमर यही बाय द एंड ऑफ दिस डे समस्त ये हसी हसी गड़े निश्चित भाव में जमी सिद्धार्थ कहले बर्तमान मल विभिन्न प्रकार हस आज ये गुंजरित हम आरंभ करवा सुंदर संध्या किंतु मु तो जानी ना कौन भी कार्य कराया गले मुहटा टी मिठा कराया पड़े तो मुहटा मिठा जेपर्यंत न करी मु तो कार्य करेबिनी आ तुम भल ही जान मु सबू जगह आपको टंट मारे ठीक सेमती बर्तमान प्रेजेंट करवा 91.9 सार्थक एफएम एंड सिद्धार्थ टीवी प्रेजेंट्स लॉल रो गोटे सुंदर केक जहाँ को कटिंग करेंगे सिद्धार्थ अग्रवाल जी एंड समस्त मुहरे टी मिठा फर्स्ट ऑफ ऑल मत आगे देकी मिठा करके आरंभ करवा सुंदर संध्या को एंड वेलकम करी आरजे रमेश आसवे आम सहित जोड़ी हेबे एंड लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज जो माने भी आम सहित आम जोरदार करताली हवा दरकार निश्चित भाव में सुबुनी ऊपर पटू जमा आसुनी जोरदार करताली सहित निश्चित भाव में संध्या को आरंभ करवा किसी समय मध्य आम सहित जोड़ी होती हस जगतर अनन्य अतिथि सबू जहाँ को आपण मैंने अति भल पाइबा देइचंती आज से माने आम सहित अच्छी आमको हसरे हसरे गड़ेबे ए संध्या टी निश्चित भाव में जमेबे मलय वर्तमान केक खाइबा आरंभ कले ओके 91.9 सार्थक एफएम सिद्धार्थ टीवी सिद्धार्थ म्यूजिक रो यूट्यूब चैनल प्रथम थर ओडिशा रो एंटरटेनमेंट जगत रे गोटे बड़ इतिहास रखी मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर केवल आपण मानक से गोटे 91.9 सार्थक एफएम सिद्धार्थ टीवी गोटे जोरदार करताली दियो ना स्टार्ट होनी प्रोग्राम। सो लेडीज एंड जेंटलमैन जो प्रतीक्षार अंत हवा को जाऊँगी से आपण मैंने निज हृदय स्पंदनटा को टिके स्लो कर दिंतु बिकज हृदय स्पंदन धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी जीव
ଆଉ बहुत दिन है हसी ना आज निश्चित भाव में हसबे मन खोलिकी हसबे से मन खोला हस आम पाखे गोटे स्मृति भली छाड़ी जी निश्चित भाव में 91.9 सार्थक एफएम सिद्धार्थ टीवी प्रेजेंट्स लाफ आउट लाउड पावर्ड बाय अरुंधति ज्वेलर्स ड्रिवन बाय तुषी मोटर्स एसोसिएट स्पॉन्सर गुप्त गंगा अगरबत्ती मेट्रो डेकोर प्राइवेट लिमिटेड ब्यूटी पार्टनर नेचुरल्स स्पेशल पार्टनर बॉयनिका हेल्थ पार्टनर सम अल्टीमेट बैंकिंग पार्टनर एचडीएफसी बैंक वेन्यू पार्टनर आपण मानकर आमर समस्तंकर प्रिय डीएन रेगालिया इंटरनेट पार्टनर विफी इंटरनेट तेज निश्चित भाव में बेसी डेरी करवानी से इंटरनेट जगत सहित टिके जोड़ी हवा एंड से यूट्यूब सेंसेशंस मान सहित कथा हवा एंड सेमितिया गोटे चमत्कार इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं कि आपण पाखक आसुंदी वर्तमान म्यूजिक एंड कॉमेडी सेंसेशन टुकुना एंड सोनू हेलो अरे रसुलगढ़ छकरे बा रेवती छात्र निवास अरे यहाँ अद्भुत कम्बिनेसन रेवती झील पिला छात्र से केमती रोच छाड़ अरे से रसुलगढ़ पोल तले सात घेरा बुली सारे ये कौन बाहबी ना कौन कौटी षंड शोती तीन टा षंड जोड़ी शोती से डाण पटे जी अबे तीन टा षंड भितर मुझे कौ षंड को छुईबी जे पटू डाण पटे जी जो षंडर हारनिया मला मु तो रूम को जी ना षंडर हारनिया चेक करी एमती हम तू अरे तू सीधा सीधा कह रसुलगढ़ छकरू कौ पटे गले तो रूमटा पड़ो तो बहुत 1.5 किलो खंडे छतुआ काकेरा पिठा देता किसी मुझे देकर जल्दी गाँव को जी ओ तू तू रख रख मुझे पचारि पलैबी लोक लुंगी पिंधि अमेरिका पलाऊँ मुझे पचारि पलैबी रख 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 भाई ये शुणल आम शुण बा रसुलगढ़ छकरू आउ जो आम रेवती छात्रावास कौट देखी कि देखिन तुम ये रोन बोधे भाई रसुलगढ़ छक रेवती छात्रावास देखी कि देखिन कुआड़ सब पलि अच्छी ना ना ओ बदल ओ व्यक्ति ओ सर मत डाकिले हाँ आउ से जो पाखे षंड शोई ताको डाकुली तार जो षंड को डाके आने हे तुमको डाकुची ओ मत डाकिले ठीक है कौन भुवनेश्वर नुआ बोधे हो आज्ञा कुआड़े आईज जो आम गाँ रघुआ साहू पुआ सनिया से देखी कि कौ सनिया कहल आम गाँ रघुआ साहू जो बढ़ई कम करे ता पुआ सनिया से रोचे रेवती छात्रावास देखते कि एक्चुअली व्हाट आई से कौ मेस रेवती छात्रावास रेवती छात्रावास कौ जगह कहल रसुलगढ़ बुलचे कौन जयदेव बिहार रही था ये खोजता ना कौन रसुलगढ़ छकरे तो आप बोधे नुआ आई मत लगुच छात्रावास तो आज्ञा तुम जानना ना मुझे जानी बोलते आपको पचार रसुलगढ़ छक कौटी तुम जान माने रसुलगढ़ छकर रेवती छात्रावास कौटी पाऊनी जब जाच मत कह ता बहुत 1.5 किलो खंडे छतु आती काकेरा पिठा देता काकेरा तक मुझे बोली बोली खाई सारे काकराटा खाईदेल छतु आउ कहीं रखिल गोलेकी मंदी कर पी दे था कहीं रखुल अरे नाई भाई मत देखा कले मुझे मोर गाँव को जी हो भाई ठीक अच्छे दियो मो पाखे गोटे आइडिया अच्छी मुझे सागे सागे करदेवी तुम से पिला पाइज रेवती छात्रावास तो मो फोन में अच्छी ना रुह रुह फोन सागे नाविगेशन ऑन कले सब मिल खाली यूट्यूबटा खाली काटिदेल यूट्यूब यूट्यूब ये अच्छे बास कौन यूट्यूब रे बाहर रेवती छात्रावास टिके रो मुझे गोटे सर्च कर यूट्यूब गोटे चैनल खोलुची मुझे चैनलटा तैयारी सब्सक्राइब करदेली बेल आइकन चिपिदेली तुम सब्सक्राइब कौन पे कल अरे भाई मुझे गोटे चैनल कर मो चैनल टोटाल 14 जन सब्सक्राइबर माने मुझे 15 नंबर सब्सक्राइबर तुम चैनल तुम बाटर मत फोन मागी सब्सक्राइब कर आम यूट्यूबर का गुण है जदि बाटर को टली वाला कि बरा वाला कि माछ वाला का गोटे देखला बेले सागे सागे गोड़तले पड़ जाए भाई मोर सब्सक्राइब कर दियो तुमको कहीं मिले मोर सब्सक्राइब कल तुम गल तुम जाओ मोर खोजी पलैबी हो भाई सब्सक्राइब कली कि तुमको माँ तारिणी कराण तुमको सब्सक्राइब मो अनसब्सक्राइब करनी मुझे 200 जन कर सारे से 90 जन राति पाइला बेलू अनसब्सक्राइब कर दूसरी तुम गोड़तले पड़ी बढ़िया वीडियो पकेबी काच वीडियो तुम देख है पुणी केवे ना केवे कौटे कौटी कौ जगह देखा हम तुम से देखी तुम जाओ मुझे देखने रे गल भाई भाई शुण 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 ए भाई ए बैगटा नियो एटी तुम जान कि फ्लैशबैक सिस्टम ना यहाँ लाइव स्टेज प्रोग्राम ओ ये कैमेरा ना फ्लैशबैक सिस्टम ना दर्शक बंधु यहाँ 2 वर्ष तलर कथा जो 2 वर्ष तले मुझे भुवनेश्वर छकरे थी जड़े भाई गोटा हठात मत देखा मोठू मोबाइल मागिले आउ चैनल को मोठू सब्सक्राइब कर पड़े आज मालगोदाम भीतर को पशिगले चोपामय आ यूट्यूब भीतर को पशिगले टोकामय केतबले ब्रह्मपुरिया टोका केतबले खोर्धा टोका केतबले अनुगुलिया टोका केतबले जगतसिंहपुरिया टोका आम गाँ को गला बेलू आम गाँ टोका मैंने गाँ बाउंश बुदा मूले हाट कौन ना आम कंटेन्ट करूँ बाउंश बुदा मूले कि कंटेन्ट करूँ तुम तो दर्शक बंधु आजिका डेट्रे सेगमेंट से पहुँची गलानी आउ बापा पुओ को पचारुनी तोर मैट्रिक परीक्षा केते मार्क रहा पचार तो सब्सक्राइबर केते शाशु बहु को पचारनी शनिवार दिन आइटम कौन हम पचार एथर शनिवार दिन रोसई कंटेन्ट आम आइटम कौन पकईया समस्त भावुँ आम गोटे चैनल मालिक हबू सीता बाबू हबू आगे कथा से पहुँची गलानी जुग तो केत बदली गलानी
चैनल आउ निर्मल नायक दरकार पड़ना जी निर्मल नायक सी अभिजीत मजुमदार सी बापू गोस्वामी सी अशोक पति माने भाई, गोटे 5 वर्ष हो गलानी तुम ये गपी कौन 10 वर्ष करदेव ना कौन लोक चाहिए जल्दी कमेडी हवा दरकार 5 वर्ष सरीगला तापर मुझे आसिक तुम पाखे पहुँची गली चिन्ह पार्छ ना तुमको कौन मुझे भूली पारि तुम गोटे चैनल मतलब सब्सक्राइब कर गल एत अभद्र ये भुवनेश्वर रही काले यूट्यूब चैनल कर यूट्यूब रे फोटो देखिए लिखाई मी विथ बाबूसान आप फोटो भितर मी को पाइबे बाबूसान को पाइबेनी माने से गोटे गोल बुलाई देव जे बाबूसान से कोणे अच्छा बाबू किंतु सैठी थे मी होना तुम कहीं अभद्र पोस्ट कर आ मु जो चैनल कर मो सागर कौन बाबूसान आसी फोटो उठेब अरे भाई बाबूसान से दूर शूटिंग करते मुझे एमती फोटो छाड़देवी मी विथ बाबूसान सागे सागे फोटो बाहरी पड़ा बाबूसान सागे 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 मोर सब्सक्राइबर बढ़िले अच्छा, भाई दुखर कथा 2 वर्ष है चैनल कले गोटे सब्सक्राइबर बढ़ुना एमती कांदिले कौन सब्सक्राइबर बढ़ी तुम थंबनेल दौच सनी लियोन फोटो मु राति 14 मिनिट वीडियो 3 थर खेल देखली ता भीतर सनी लियोन को खोजी पाइल नहीं तुम गोटे बीजीएम पकई तुम नाचुच एटा यूट्यूब चैनल तुम कंटेंट भाई छोटिया कथा कहग तुम जो यात्रा कंटेंट मझे आरंभ कल हाँ हाँ यात्रा तो मुझे बहुत कर यूट्यूब रे मो यात्रा अलग प्रकार सब यात्रा हाँ तुम यात्रा देखिए तुम फैन हो गली मुझे भाविली तुम घर मत ऊपर टंगे घुरात कि कौन कौन यात्रा देखे यात्रा तुम करूल निजे डायलॉग कहीकि निजे कीबोर्ड बजे बीजीएम पकई दूल कहीं गोटे यात्रा पार्टी थरे आम गाँव में पड़ा मुझे हठात जाकि से यात्रा पार्टी गोटे यूट्यूब चैनल ना कहीकि मु वीडियो रिकॉर्डिंग कर सियाड़ू लोक आइले मत बयस शिखिले कहले अब तोर कौ चैनल फास्ट बुलेली यात्रा जमी प्रचार गाड़ी यात्रा प्रचार कंटेंट कहीं कर तुम प्रचार कंटेंट कली मु कह लोक सांगे सांगे मत सब्सक्राइब करेंगे प्रचार केमी कली कहबी करूना टिके घिणी बोलू एति मो तंटी पड़गला सेपट देखला मत अनसब्सक्राइब कर पकड़े 10 जन तापर आरंभ कली यात्रा मु भाई यात्रा करी यात्रा गोटे रोमांटिक वीडियो थरे कर पकईली तुम विश्वास कर तुम हिरोइन हो ना हिरोइन हो मु हिरो है मत कुंडेबनी ना ना कुंडेबी तुम ठिया तुम दूर बहुत गैस कर उसुमुलिया गंध हो गोटे एटी गोटे एत लोक ठिया एमती कौन कथा छाड़ डायलॉग कौन कहबी कह मनकर मु हिरो तुमको डाकी देछि यात्रा आगे सब देखिए हिरोइन की हिरो डाकी देथिबो कोठी कहले गछ मूलू ना को पार्क गड़ू ताकर कथाबार्ता चलियो सांगे सांगे हिरो ताको कांसेप्ट डीएन रेंगालिया मॉल की आउ बड़ बड़ देखा किछ नाही ताकर गछ मूल तुम हिरोइन तुम ठिया हो बेसी कथा कहबू हिरोइन की यात्रा रे हिरोइन की बुली की डाकिबो हेलो ए श्रावणी कुह सतरे कर तमे मते भल पाओनी ये कहिला हिरोइन वॉइस टा करो हिरोइन केमिति कहयो मु कहूची ए सागर भाई कहून सतरे कर तो मते भूली जाइछु अरे के कहिला तते मु भूली जी बोली ए ऊपर माउसी रा आखिरु झरथुवा लोह को देखि तू कण किछि बुझी पारुनु तुम एते दूर पर जा देखि पारुछो केमिति मते सबु देखा जाउची तो प्रेम रे पड़िला परे मो भीतर किछि किछि होउची आ गोटे वीडियो जो करथला सिनेमा बाबत रिव्यू तुम करथला आगुरु डांस केमिति होतला एबे डांस केमिति होतला सारा वीडियोटा पकेलो हाँ भाई को भूल पकेली मो चैनल मु पकाई आगुरु सिनेमा केमिति होतला एबे सिनेमा केमिति होउची आगुरु सिनेमा देखिथिबे जेताले गीत आरंभ होबो पुराना गीत एई नमने थिला भूली गली एमिति है कि 20 झियो एमिति लाइन रे ठिया दिबे साड़ी कानी धरिकी कुआ एक्शन मु कहूची को एक्शन एई नमने थिला भूली गली एमिति 20 झियो दौड़ी पळेबे स्टेज एपटू सेपट होउतला ना नाही एबे किंतु गीत होची 4टा झियो को नै गीत कर दुजन गोटे कोण रे कोण खराब कली ता रिव्यू करथिले मते लोक पिटिले मु कोन YouTube चैनल टे चलै परिबिनी तुम यूट्यूब चैनल ला चलाओ न चला बड़ कथा नहीं बड़ कथा हला तुम तुम माने जे तुमर जे सब्सक्राइबर अछन ताको बास्ट करछो ओ मु जो मिमिक्रीटा करथिली कहबे की आगुर सब थिला विलियन जेतळे रायमोहन परिडा सर जेतळे विलियन थिले सेतळे किमि डायलॉग कहउथिले ओ हो एई अनानी किलो ज्योति मास्टराणी गोटे से कथा ताली फाली किछि बाजुने भाई जाऊ 5 वर्ष पर तुम सहित देखाई बहुत खुशी लागिला हां मु एक्चुअली बहुत असुविधा रे पड़ी छी मो फोन टा गळी पला तो तुम फोन टा टिके ए अनानी हे तुम फोन टा टिके मु दीटा को बंद करिवनी कि रे फोन टा गोटे सेकंड को फोन टा खाली मागु मो भाई बा गोटे सेकंड बंद देबेनी आज दीटा को नहीं ओटा कोन देला से मु किछ बुझी पारु नै भाउजंको भितरी कथा सुनो मोर गोटे यूट्यूब चैनल हे देखो मोर गोटे यूट्यूब चैनल कहि ता नाला भाई भाउजंको भितरी कथा ताको मु सब्सक्राइब कर देछि ये शेयर कर दबो भाई देखो 2 वर्ष तळे मु सिया आइतिला मु यूट्यूब चैनल कहले हां 2 वर्ष तळे सिया आइतिला मु यूट्यूब चैनल करथिली ताको सब्सक्राइब करैदिली एना छत पिटला बलिया समते सब्सक्राइब कर भाई किछि काम नै तनु करे यूट्यूब चैनल टा बेस्ट बा हां भलो कथा ए भाई बहुत बहुत धन्यवाद टुकुना एंड सोनू को पाई गोटे जोरदार करताली हो निश्चित भाबरे आ एई मानकर एई भलो पाइबा को नै कि एंड टिके रो मु रिव्यू नै जाय भल लागिला तो भल लागिला जोरे काई सुबुनी आउडे जोरे ना ना एठी जी आसन भद्रक कथा मु गां रे टली वाला खोजि एठी कोठी मिलिबे आउ कस बहुत धन्यवाद दी भाई जाको सेपट जाई कि बस
आमर सेकेंड परफॉर्मेंस आड़ को जावा किंतु ये कहवा किंतु एई परफॉर्मेंसटा टिके हटके आम सहित जोगाजोग करिकी स्टैंड अप कॉमेडी करिया को चाहिथिले 42 मौजा कटक अंचल जड़े भाई नव भाई तेज नव भाई आम सहित बर्तमान जोड़ी गले नव भाई गोटे जोरदार करताली हो निश्चित भाव में नुआ कलाकार भाई आसंतु हसेइबे। मंच को स्वागत करंतु ए तमे आसु आसु नब ना दब मु किछि बुझी पारुन तमे नब ना दब आमे छाड़ी दब ये भुवनेश्वर नियो। रास्ता मु कहली आम गाँ कादुओ रास्ता बोलिकी गोड़ खसीगला मुझे झाड़ू देखिकी भाई कादुआ हो नाई मु कौन कि भाई ये जो सर्वप्रथम मु आपण मानकु 91.9 सार्थक एफएम समस्त भाई मानकु नमस्कार दउची आ हमर जो मॉल डिगालिया ना कौन चली भीतर जो भाई मान अच्छा मु समस्त को मथापाती भूमिष्ठ प्रणाम जनाऊँ भाई माने भाई मथा जदि न नईली से नमस्कार रे मूल्य नहीं मु कहूँ मु कटक सदर 42 मौजार नब भाई ये कथा हूँ कौन मु कहि कि कमेडी कथा आगा नाटी मोर नायक नव किशोर कटक सदर 42 मौजार आम घर मथापाती करुची समस्त दर्शक बंधु पासे नमस्कार आगा करे मु किछि कमेडी कमेडी करी समस्त मुखे फुटई देवी हस मो भाई भौणी की अनुरोध करे मो कार्यक्रम आरंभ शेष पर्यंत धीरे सुस्थे टिके बस अरे शुणी बटी पूरा मो कमेडी रंगरस ए रंगरसे जी बा हसे रोग ता पाखरे कदापि न पशे कथा लिखिंट जगन्नाथ दास हसवा एक प्रकार व्यायाम आपण माने हसबे हसब तो झाड़ी हसब अष्टांग शरीर हलिब ये जेजेबापा मोर थेला ये जेजेबापा मोर थेला मो बापा को डाकुला कहला आसरे जीवा बिलू को जीवा पकईबा पोषाटाए बाहर टंकाटाए पकईबा पोषाटाए बाहर टंकाटाए मो बापा सेठू जाई पहुँचले पकईले पोषाटाए बाहरला 5 टंकियाटाए मो बापा पकईले पोषाटाए बाहरला 5 टंकियाटाए मुझे जाकि जो चाष करिया जाऊँगी भाई पकाऊँगी पोषाटाए भुवनेश्वर भाई पोषा बोली जानीपार ना नहीं ये फाउड़ा धीरे बा जो तल माटी ऊपर करा जाए घास को झड़ा जाए मंजी पका जाए पोषाटाए मुझे पकाऊँगी पोषाटाए बाहर कौन मद बोतलटाए भाई माटी जो पकाऊँगी पोषाटाए बाहर मद बोतलटाए कहि कौन से कथा कहले हाथ मोर फुटी जाऊँगी कांद मोर दुख बाहरी जाऊँगी तो जहाँ हूँ आज्ञा लिंक रोड छक एसटी ऑफिस स्टॉप लिखिकी ट्राफिक बंधु कौन करते जोर कि गोटे हुइसिल मार्च अबिका बर्तमान सिस्टम अलग प्रकार होगा से आज्ञा गोलिया थालियाटे था एसटी ऑफिस स्टॉप लिखाई जो पट को एसटी ऑफिस स्टॉप देखा ट्राफिक बंधु आज्ञा सबू गाड़ी गुराक अटकी जाइए 70 वर्षर बयसर बुढ़ी माँ जड़े ठिया सी भाविले बड़ बड़ गाड़ी गुराक अटकी जीव खुचुरा मनीष होते हुए ता भर गलिकी चलीजे माउसी कौन करते ठिया होते केमी ट्राफिक बंद को नियम न मानी अतिक्रम कर देखु टे एमती चलुं ट्राफिक बंधु जी रिजर्व थे से गोटा हुइसिल माइले माउसी हुइसिल शुणुंट हसुंट आगू आगू पशुंट ट्राफिक बंधु तृतीय हुइसिल माइले हाँ माउसी तुमको 3 थर हुइसिल माइली शुणु ना कहीं बुढ़ी माउसी जनक थे गाँवली कहला जोगनी खिया बाड़ी खिया है जोगनी खिया बुढ़ी पचार हुइसिल मारचु मोहला मारा मो पछारे कौन हुइसिल माइलु कहले माउसी जदि तुमको हुइसिल न मारथांती ना तुम ऊपर का बस चल जाता तुम ऊपर का बस चल जाता माउसी कहले मत बस देखाऊ है मत पूरा 70 बस कौन देखाऊ जगानी खिया मुझे भुवनेश्वर जाइली मो पूरा भुवनेश्वर जाइली छात पर ठिया होती मो पर 3 थर प्लेन चलीगला किसी नहीं ये बसटा कौन ताठुआ मला मोर हुइसिल खावा बस अच्छी माउसी आज्ञा चलीगले आज्ञा कथा कौन माउसी तो माँ समान लोक ट्राफिक बंधु हुइसिल मारी मारी भेदम तांकर ग्यास्टिक नहीं तो आज्ञा मु थे भुवनेश्वर आसली कौन कहि मोर तो गाँ गहली कथा छोट छोट घर बड़ बड़ घर नहीं नहीं चालू चालू मु
କହୁଛି ନାଇଁ, ବଢୁ, ଚମିକି ବଢୁ। ପଇଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ, ଯାଉଛି କରୁ, କରୁ। ଆଜ୍ଞା ପୁଟିକ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଏବେ ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭାଙ୍ଗିଲାଣି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି କ'ଣ କରିବି ଧୁମ୍ କିନିକି ଗୋଟା ଓଳିଆ ପାଖରେ କିଏ ପକେଇଲା ଓଳିଆ ଗୋଟାଏ 16 ବର୍ଷର ଝିଅ ଧୁମକିନି ପକେଇକି କହିଛି ମୁଁ ପକେଇଲି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ମଳ ପକେଇଲି ମୁଁ କହିଲି ତମେ କାହିଁ ଅଳିଆ ପକେଇଲ ଛାଡ଼ି- ମୋ ଉପରକୁ ଅଳିଆ କାହିଁ ପକେଇଲ କହିଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋ ବୋଉ ଯା କହିଥିଲା ନା ମୋ ବୋଉ ଯା କହିଥିଲା ନା ମୁଁ କହିଲି ତୋ ବୋଉ କ'ଣ କହିଥିଲା ନା ମୋ ବୋଉ କହିଥିଲା ଲୋକ ଦେଖିକି ପକେଇବୁ ଆମର 91.9 ସାର୍ଥକ ଏଫ୍ଏମ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ହେଡ୍ ମୋନାଲିସା ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟାଙ୍କୁ ସେ କାଇଣ୍ଡଲି ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆମର ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟିଂଟେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମାନେ- କାମ ଶିଖୁଛୁ କାମ କରୁଛୁ କାମ ଜାଣୁଛୁ ଏବଂ ଆଶା ରହିଛି କି ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ କାମ କରିବୁ ମୂଳରୁ କହୁଥିଲି କି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏଇ ପୁରସ୍କାରଟି ଏଇ ଟୋକନ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିକି ନବ ହେଲା ଟିକେ ତାଳିଟି ହଉ ଟିକେ ତାଳି ହଉ ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବ ମୁଁ ମାଡ଼ିଛି ପରା ତମେ ଖାଲି ମୁଠେଇଲ ତ ଅଭ୍ୟାସଟା ସେଟା ହେଇଯାଇଛି ତ ଧରିବା ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ ହାତଟା ଚାଲି ଯାଉଛି ନା ବତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଯିଏ ଆମକୁ ବତେଇକି ଆଗକୁ ନେଲା ସେ ହେଉଛି ଆମର ଗୁରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯାହା ହଉ ମାନେ ସାର୍ଥକ FM 91.9 ଏଥର ଟିକେ ହସ ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜି ଦେଶରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ବୁଝିପାରିଲ କି ବହୁତ ଦିନ ସମସ୍ତେ ଅଟକିଲେ ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଦିନ ଲକଡାଉନ ହେଇଗଲା ହଁ ମାନେ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ କେବଳ ଦେଶ ରାସ୍ତାଘାଟ ଲକଡାଉନ ହେଇଛି ସେଇଟା ଭାବୁଛ କି ନା ଆଉ କୋଉଟା କ'ଣ ଲକଡାଉନ କ'ଣ ଯେ ଲକଡାଉନ ହେଲା ସେଟା ଆଉ କହିପାରିବିନି ଶୁଣ ପ୍ରେମିକଟିଏ ତା ପ୍ରେମିକାକୁ ଫୋନ କରିପାରିଲାନି ଲକଡାଉନ ଦେଖ ପ୍ରେମିକା କଥା କହିଲେ ମୋ ଦେହ ଭିତରଟା କୋଳି ହେଇଯାଉଛି ତମେ କୁହନି ଏଠିକି ମଲ୍କୁ ଆସିଲେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଆଖିରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଥିଲ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଲକଡାଉନ ତମେ ଜାଣିନ ଏ ପ୍ରେମିକା କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲ କଥା ପଡିଛି ଏ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ କୋଳି ହେଇଯାଉଛି କୁହନି ଭାଇ ପାର୍କକୁ ଗଲା ମାନେ ବି ଫାଙ୍କା ଖାଲି କ'ଣ ଝିଅ ମାଉସୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିକି ମତେ ଟିକେ ଆଖି ମାରି ଦଉଛନ୍ତି ଲୋ ବୋଉ କହନି ଭାଇ ସେଇ ଲକଡାଉନର ଦୁଃଖ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେଇ ଦୁଃଖ ସହିତ କିଛି ହସ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ୟେସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଛୁ 91.9 ସାର୍ଥକ ଏଫ୍ଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିର ସେଇ ଦମଦାର କମେଡ଼ିଆନ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଏ ଭାଇ ସନି ଭାଇ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପାନ ଦୋକାନ ଦେଇଛି ନା କ'ଣ ପାନ ଦୋକାନ ଦେଇଛି ହଁ ଆଉ ଭଲ ଚୂନ ନେସି ପକଉଥିବ ଆଉ ୱେଲକମ୍ କରିବା ଲେଡିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳ ଦେଇକି ରାଜୁ ଭାଇକୁ ହଁ ଗୋଟେ କାଳିଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହବ ଆଜି ତମେ ରାଜୁ ଭାଇ ତମେ ତ ଫାଇନାଲ ଇୟର ରାଜୁ ଭାଇ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ପତ୍ର ଆଣିଛ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ହେଇଛ କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଆସିବି କମେଡି କରିବା ପାଇଁ ଆଇଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ବିଶ୍ୱାସ କର ତମେ ଯେମିତି ଦାଢ଼ିଟା କାଟିଛ ତମ ମୁଣ୍ଡ କୋଉଟା ଗାଲ କୋଉଟା ଜଣା ପଡୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଖି କୋଉଟା ମୁଁ ମାପି ଦଉଛି ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆଙ୍କର ଦମଦାର କମେଡି ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କହିବି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ଗଲା ମହାମାରୀ ଯାଉ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେଫ୍ ଅଛେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଯେଉଁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଲକଡାଉନ୍ ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଏ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ଯେଉଁ ହେଲା ଏ ଲକଡାଉନ୍ରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ବ୍ୟବସାୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେକୌଣସି କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃହତ ଚାକିରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଯଥେଷ୍ଟ ହଇରାଣ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେତେ ହଇରାଣ ତା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଲେ କିଏ କହିଲେ ଲଭର୍ସ ମାନେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ହଇରାଣ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟା ସପ୍ତାହକୁ ଯେଉଁଟା 3 ଥର ଲେଖା ଦେଖା ହେଉଥିଲେ ନ ଦେଖା ହେଲେ ତାଙ୍କର ଭାତ ହଜମ ହେଉନଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ 3-4 ମାସ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ପୁରା ପେଟ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ମାନେ ଏଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଆମର 18 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଯେଉଁଟା ରହିଲେ ଯେଉଁଟା ସବୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ନିବାନିବି ଯେଉଁଟା ନୂଆ ପ୍ରେମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ପୁରା ଲୁହ ସିଙ୍ଗାଣି ଏକାଠି ହେଇକି ତଣ୍ଟି ବଟେଇକି ପୁରା ପେଟରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ଲକଡାଉନ୍ରେ ମାନେ ବିନା ଦେଖାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ସିଏ କି ପ୍ରେମ ହଁ ଗୋଟେ ପାର୍କ ନାହିଁ ଫିଲ୍ମ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଇଏ କ'ଣ ମାନେ ତେଣୁ ବେଶୀ ମୋ ହିସାବରେ ଲକଡାଉନ୍ରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଲେ ପ୍ରେମିକ ତା ବାଦ ମୁଁ କହିବି ଆମର ମାନେ ମୋର ନିଜ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମାନେ ସେଇ ବିନା ପାର୍କ ବିନା ସପିଂ ବିନା ଗିଫ୍ଟରେ କେଉଁଠି ପ୍ରେମ ହେଲାଣି ବିନା ଗିଫ୍ଟ ବିନା ଖାଇବାରେ ପ୍ରେମ ହେବ ତ ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ମୋର ଝଗଡ଼ା ହେଲା ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା କରିବି
ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରୁଛ, ମନ ଦୁଃଖ ଥବ, କ'ଣ କରୁଛ? ନା ମୁଁ ପିଜ୍ଜା ଖାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ପିଜ୍ଜା ତୁମକୁ କିଏ ଆଣିକି ଦେଲା? ନା ପିଜ୍ଜା ମୋତେ ଗୁଲଇ ଆଣିକି ଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଗୁଲଇ ତୁମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପିଜ୍ଜା ଆଣିକି ଦେଲେ? ଗୁଲଇ ତୁମକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲେ, କେମିତି ଜାଣିଲେ? ନା ତୁମେ ଜାଣିନ କି ତମର ମୋର ଯେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇଥିଲି ଫିଲିଂ ସ୍ୟାଡ଼୍। ତାପରେ ଯେତେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ମୋର ସବୁ ମୋତେ ବୁଝିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଗୁଲାଇ ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ପିଜ୍ଜା ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ଏତିକି ରଙ୍ଗଣା ଏମିତି ଦେଉଛ? ଆରେ ଯେଉଁ ଟୁକୁନା ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଯେଉଁ କମେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ପରା ମୋର ମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଦେଲେ ମୁଁ ସ୍ୟାଡ଼୍ ଅଛି। କାଲି ରାତିଟା ଗୋଟା ଯାକ ସେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ଟୋଟାଲି ବୁଝେଇ ମୋତେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ବାକି ଯେଉଁ ଆମର ସୋନୁ ମୋତେ କହିଲେ ଯେଉଁ ସୋନୁ ଯେଉଁ କମେଡ଼ି କରୁଛି ମୋଟାଟା ହେଇକି ଟିକେ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୋରି ବେଳେ ତ ଦେଖିବାକୁ। ନା ହଁ ସେଇ ଟୋକା। ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି କାଲି ରାତିରୁ ଟୋକା କାନ୍ଦୁଛି ଏଯାବତ, ମାନେ ମୋ ଦୁଃଖ ଯୋଗୁଁ ସିଏ କାନ୍ଦୁଛି। ତା ଆଖି ପୁରା ବେଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଫୁଲିଗଲାଣି, ତାର କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଉନି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଚିନ୍ତା କଲି ମନେ ରଖିବେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ କେବେ ଝଗଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଟୋକାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଗୋଲକିପର ନଥିବ ଗୋଲଟା ସେଇଠି ହିଁ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲକଡାଉନରେ କିଏ କ'ଣ ଶିଖିଲା, ଲକଡାଉନରେ କ'ଣ ଶିଖିଲ ତମେ? ମୁଁ 4ଟା ୱାର୍ଡ଼ ଶିଖିଛି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍, ସାନିଟାଇଜ୍, ଲକଡାଉନ୍, ସଟ୍ଡାଉନ୍। ଯେଉଁଟା କାନ ଉଠିଲାଠୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଶୁଣୁନଥିଲି ସେଗୁଡ଼ା ଏଠି ଶୁଣିଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ହିଁ ଶିଖିଲି ତା ଦେହରୁ ଲକଡାଉନରେ। ଆମର ଯେଉଁ ମାସ୍କ, ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ମାସ୍କ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତ ମାସ୍କ। ହଁ ମାସ୍କଟା କେମିତି ପିନ୍ଧିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଏମିତି ନୁହେଁ ନା, ଇଏ ପରଫେକ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ପୁରା। ମୁଁ ତ ଟୋଟାଲି ପିନ୍ଧିନି, ଫାଙ୍କାରେ ଅଛି, ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ହଁ ତ ଯଦି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ମାସ୍କଟାକୁ ସବୁଦିନିଆ କରାହେଇଯିବ ଯେ ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ବାହାରିବେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ ତ କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ହେବ? ତ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପର ପିଢ଼ି ଆସିବେ ସେମାନେ ଭାବିବେ ବୋଧେ ଆମ ମଣିଷର ପାର୍ଟିଟା ବୋଧେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟ, ବଟ୍ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଲୁଚେଇକି ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଭିତରେ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି 3 ମାସ ଭଲ ପାଇବା ପରେ ପାର୍କରେ ପୁଅଟା ଝିଅ କହୁଛି ଯଦି କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ନ କରିବି ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ନା ହଁ କୁହ। ନା ଗୋଟେ ଯଦି ତୁମେ ଯଦି ପରମିସନ୍ ଦିଅନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ ମାସ୍କଟା ଖସେଇକି ତୁମ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତି। ତ ଝିଅ ସେଠି କହୁଛି ଭାଇ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆମର ଯଦି ମଦ ଗଞ୍ଜ ଆପଣ କଥା କରିବେ, ଯେଉଁ ମଦୁଆ ମାନେ ବେଶୀ ହଇରାଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନରେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବିନା ମଦରେ କେହି ମରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଲକଡାଉନ୍ ଶିଖିଲେ। ଆମର ଦେଖିବେ ଏ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ହେଲା ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇମ୍ ଲାଗିଗଲା। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବାହାରିଗଲାଣି, ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ତାରି ଭିତରେ ଆମର ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଡକ୍ଟର ଯିଏ ଆମେରିକାରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆଗୁଆ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ରେଡ଼ି କରି ରଖିବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ କାମରେ ଲାଗିବ। ତ ସେ କ'ଣ କଲେ ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ତିଆରି କଲେ, ତାକୁ ଯିଏ ଖାଇବ ସିଏ ବୁଢ଼ା ଥିଲେ ଜବାନ ହେଇଯିବ। ତ ସେ କ'ଣ କଲେ ଆଗ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ବୋଉକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ବୋଉ ଲୋ ମୁଁ ତ ଆମେରିକାରେ ଅଛି, ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପଠାଇଲି ବୁଝିଲୁ, ବାପାର ବୋଉର ପାନେ ଖାଇଦେବ ପୁରା ମାନେ ବୁଢ଼ାରୁ ଜବାନ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ମାସେ ପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି, ତାପରେ ବାକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଟୋକା ଆସିକି ମାସେ ପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଦେଖିଲା କ'ଣ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତା ବୋଉକୁ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ବୋଉ ଲୋ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଏଠି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ କେହି ନେବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ନା ଆରେ ତୁ ସାମ୍ନାକୁ ଟିକେ ଅନେଇଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଅନେଇଛି। ନା ଦେଖ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଝିଅଟା ଗୋଟେ ଛୁଆଟା କାଖି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଦେଖିଲି। ସିଏ ପରା ତୋ ବୋଉରେ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇ ଜବାନ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ତାହେଲେ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ନା ବାପା ତୋ ବାପା ତ କାଡ଼େ ବିକଳିଆ ତୁ ଜାଣିଛୁ, ଗୋଟେ ପାନେ ଜାଗାରେ 2 ପାନେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାଖେଇକି ବୁଲୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର କଥା। ବାକି ଆମର ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯେଉଁ ରହିଲେ ସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କେବଳ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା। ତ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ମାର୍କେଟ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ପରିବା ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ପାଖରେ ସବୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆଉ 8-10ଟା ଦୋକାନ ଖୋଲିଗଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୋକାନ ଖୋଲିଗଲା, କେବଳ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଖାଲି ପରିବା ଦୋକାନ। ଲକଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଖାଲି ପରିବା ଦୋକାନ। ତ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆସିଲା ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ, ପଚାରିଲା ବାଇଗଣ କ'ଣ କେମିତି ଦେଉଛ? ନା ବାଇଗଣ ଲିଟର 50 ଟଙ୍କା। ମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରେ ବାଇଗଣ ଲିଟର କ'ଣ? ମୁଁ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆରେ ସେ ଲୋକଟି ବୁଲି ବୁଲି କରୋନା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ପୋଲାଙ୍ଗ ଆଉ ରାଶି ତେଲ ବିକୁଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଯଦି ପରିବା ଦୋକାନଟି ଦେଇଛି ତାର ଲିଟର ହିସାବରେ ସେ ବିକୁଛି। ଆପଣ ତ ଏଇଠି ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ଆଗ ଦୋକାନକୁ ଯିବେ, ସିଏ ଟେଲର ବାଲା, ସେ ମିଟର ହିସାବରେ ବାଇଗଣ ବିକୁଛି। থ্যাংক ইউ সো মচ। ତେବେ ଏହି ହସର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହସୁ ହସୁ ଆମ ଏସ୍ଟିମ୍ ସ୍ପନ୍ସର HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ
गोटे सुंदर क्विज कंपटीशन आनी किछिटा प्रश्न वर्तमान आम आपको पचारू से प्रश्नर सठिक उत्तर जदि आपण मैंने दौरान माने कथा कौन कि जदि मागणा मागणा आपण घर खाई पीकी आसीथिबे आउ एठु आसी आसिकी आपण उपहार नहीं कि पळेबे जदि प्रेमिक आसथिबो प्रेमिका पाई नहीं कि जीवो मौसा आसथिबो माउसी पाई नहीं कि जीवो तेरे निश्चित भाव में बेसी आउ डेरी करिविनी प्रश्न पचारे मल हाथ टेकिबे जदि कई सठिक उत्तर जानिचंती एचडीएफसी बैंक तरफ रु स्वतंत्र quiz। देखो तुम बहु विद्यारायण आंसर भूल हेले भी तुम हाथ टेकिबो हैला प्रथम आंसर नो क्वेश्चन फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई यूपीआई रो फुल फॉर्म कौन हेई सेपटु जण के हाथ टेकी भाई किए गोटे कौन टेकिले सेपटे देखा फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई टिया मारी आसो आगु भाई किए गोटे लंबालिया टेकिथिले कौन गोटे फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई जानी ना यूपीआई रो फुल फॉर्म के जानिचंती कि पाठ पढ़ी सिना हेई आसो भाई आइलो टिए भाई माडी आइलो आसो मु देखिली केवल डीएन रेगालिया मॉल रे तमे गोटे मात्र टोका नंघा टोका आ एई टोकांकर गोटिए पिला जहाँकर वाईफाई फुल दम रे काम करची गूगल रे सर्च करले सांग सांग बाहर करले तम ना कौन तम ना कौन सूर्यकांत विश्वाल सूर्य भाई जाऊ राति रे चंद्र होइकी आछचंदी यूपीआई रो फुल फॉर्म टा कौन यूनिफाइड पेमेंट्स यूनिफाइड पेमेंट हाउ ठीक अच्छी भूल हो जाइए आउ कहीं जानी कि यूपीआई रो फुल फॉर्म है भाई जने आमर कला ड्रेस पिंधिकी पूरा कुदा मारिकी आइले देखिए सी भी गूगल पार्टी अच्छा Google तो? 100% आउ ମୁଁ ଜାଣିଛି तुम नाटा पचारि ଶିବା शिवा हाँ सूर्यଙ୍କ ପରେ ଶିବ ଆସନ୍ତି हाँ ठीक ଜାଣିଲ କି? ହଁ, अच्छे ଚାଲ। यूपीआई रो फुल फॉर्म टा कौन ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପେମେଣ୍ଟ प्रेग्नेंट ओ पेमेंट हां ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ टिके यूनिवर्सल टिके टिके भूल आउ टिके चेष्टा करनो ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस ठीक अच्छे भूल हो जाइए उत्तरटा आउ के Thank you. यूपीआई रे जानी कि सठिक उत्तर आसो, आउ जने माड़ी आसो। लंबालिया टेकी शीघ्र टिके आसीबे शीघ्र भाई दौड़ी यूपीआई रो फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस चमत्कार अति चमत्कार अति उत्तम तालिटी हो अरे तालीटी आउ यूपीआई रो फुल फॉर्म होची यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस निश्चित भाव में ये मुझे बर्तमान डाकिया चाहिए सौभाग्य साहू ब्रांच मैनेजर एचडीएफसी पात्रपड़ा ये आसवे काइंडली गिफ्ट को प्रदान करेंगे आम विनर को सौभाग्य साहू मैडम ब्रांच मैनेजर एचडीएफसी पात्रपड़ा मागणा मागणा गोटे प्राइज पाउछो केते रिक्वेस्ट खुशी करी स्टेज ऊपर आसिया को सौभाग्य साहू वेलकम करंतु मैडम को गोटे जोरदार करताल दियंतु प्लीज आगु को आउरी प्रश्न अच्छी निश्चित भाव में भाई आमर गोटे जीतिकी जाउछंदी खाली हाथ में आइथिले गोटे क्रीम नहीं की जाउछंदी मैडम केते एक्साइटेड अछंती आपण ए लॉल प्रोग्राम रे Actually, I'm really very glad to be here and ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏଇଠି ଯେ ମଲ୍ରେ ଓନର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆମେ କରୁଛୁ ସୋ ଇଟ୍ସ ଏ ପ୍ରାଉଡ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କି ଇଟ୍ସ ଅ ୱିନ୍ ୱିନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଫର୍ ବୋଥ୍ ଅଫ୍ ଅସ୍ ଆଜ୍ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଲ୍ସୋ वी आर देयर टू प्रमोट ऑल द क्राउड टू बी हियर इन द मॉल एवरी टाइम बिकज यहाँ गोटे बहुत बड़ अपॉर्चुनिटी मॉलटा जो ही नाला जो भाई माने कैमेरा धरिकी शूट करुँच से भाई माने जदि कैमेरा को टिके रखिकी पकेट रे टिके ताली मारते आहरी बहुत बढ़िया लगता शोटा टिके जमता टिके जोरदार करताली हो सो आप तो जानते पात्रपड़े एपटे क्राउड केमती थिला आम जो बाहर आफ्टर 7-8 से क्राउड बिल्कुल नाला मोर मन अच्छी बिफोर जस्ट 2 years बैक आम आजिका डेट्रे देखुचु हियर ऑलरेडी 500 to 600 people or more than that all are here because of this mall so it's a big opportunity सबू जगार भी बहुत भल अपॉर्चुनिटी अच्छी मॉल रे जमती आसिक आम भाई माने प्रमोट कर सो मु भी इनवाइट करी समस्त को कि आसतु ये पाखे डीएन रेगालिया मॉल एंड बैंक इज ऑल्सो देयर थैंक यू सो मच थैंक यू मैम थैंक यू वी आर देयर टू हेल्प यू एवरी टाइम थैंक यू मैम एक्चुअली विभिन्न प्रकार संपर्क सब था बुझी पार्ल ए जमती तमरो मोर हाँ तमर मोर बाहाघर देखियो सेमितिया किछि अलग अलग प्रकार कैरेक्टर थांती किंतु मु बा हेबिनी मु तमे बाहाबा कथा कहूनी एक्चुअली बाहाघर को जो मैंने भी सब बाहाघर अटेंड करथिबे बाहा न होइतले भी अटेंड करथिबे बाहा हेइतले भी अटेंड करथिबे प्रायतः विभिन्न प्रकार कैरेक्टर संपर्क सब आसती अच्छा। जेमिति कि भिणई मानकर संपूर्ण भाव में अलग गोटे कैटेगरी से संपूर्ण भाव में सम्माननीय स्थान हाँ। तांकर संपूर्ण अलग से माने जहाँ कहिबे से हम बर मुंडे नड़िया पिंधिबो नड़िया बर बेकरे जदि टंका न पड़िथिबो बर जीव जीवनी आ पैड भितर जदि टिके नथिबो बर काहे गाड़ी रे बसिबो तबे एमितिया किछि लोक भी आसंती जो माने कुटा खंड को 2 खंड करंती नाही अच्छा किंतु सब बेले कहंती
ମୁଁ ତ ନଥିଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ମୁଁ ତ ନଥିଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବା ମିଷ୍ଟର ଗୁଲୁଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇସାରିଲେଣି। जोरदार करताल दे मचो स्वागत करिबा वन एंड ओनली यूट्यूब सेंसेशन कॉमेडी मिस्टर गुलुआ। ତମେ ତ ନଥିଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ ଆଉ। कुन्नी खाए जड़किया मुन्नी खाए जड़किया बिस्तुरी छतुआ अपने मन करे पसंद आमरे पसंद बिस्तुरी छतुआ मु तो नथिला किछि हबो नै ताळे एक्चुअली मोर गोटे डायलॉग वायरल हेतिला मु तो नथिले किछि हबो नै आम घर पाखरे जनकर चोरी हेतिला पुलिस पचाला एटी किए थिला मु कहले आज्ञा मु तो नथिले किछि हबो नै तो मते बांधिकी नेला आसिला बेले मते जबरदस्ती मास्क चेकिंग कले देखंतु आगुरु हेलमेट चेकिंग करथुले एबे मास्क माने आमे तळकु जाउछे भगवान नकंतु आगु को आउ किछि चेकिंग हो तो भगवान नकरंतु से सिचुएशन आसी जाऊ तो आगुरु जतबेले बाहागर होउथिला आपण देखिथि बाहागर जो खाइबा होउथला भात भात डाली डाली हाँ बड़ा बा कौन लगे तरकारी तरकारी रामू एठी दियो एठी पानी दियो तो यही प्रकार थिला किंतु वर्तमान जो बाहागर होउची माने बड़ बड़िया लोक आपण देखिथिबे एक्सक्यूज मी व्हाट इज दिस ओ राइस टिके बेसी खाइबिनी डाइट एटा कोड डाली ओ माय गॉड चिकन खाउथिबे मटन खाउथिबे लोक कंटा चामच धरिकी Oh, actually, that's not matter. Oh my God. If any problem, contact me. लोक पळेले सही लोक कंटा चामच फोपाड़ो चिकन आम बाहागर देखिथिबे जो माने बाहागर रे आपण आस्ते ऑर्केस्ट्रा वाला जतबेले तांकर गोटे दिन रे से 3-4टा कॉल रखिथिबे गोटे दिन रे 3-4टा कॉल जतबेले तांको पाखरे टाइम थिबो भारी सुंदर भाबरे गीत बजाउथिबे चांदर चांदनी परी आई लव यू रागर रागिणी परी आई लव यू जेमती लेट हे जीवो अलगा बाहागर को जीवार अछि तरतर ए तोफा 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 एला 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 तोफा 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 ला एला एला आ प्रत्येक बाहागर रे आपण देखिबे प्रत्येक बाहागर एटा 100% ग्यारंटी सहित 1.5 घंटार वारंटी दउची प्रत्येक बाहागर आप देखे गोटे मदुआ जी मद पी सारा पर ट्राफिक गाड़ी एटा 100% ग्यारंटी सहित 3 दिन वारंटी प्रत्येक बाहागर रे प्रति वर्ष एमती सिद्धार्थर प्रोग्राम हो आपण माने आसंतु अरे संतूर मम्मी ओ माय गॉड ओहो भूत नथिला किछि हबो नै थैंक यू सो मच एमिति प्रति वर्ष गोटे गोटे प्रोग्राम हो आपण माने आनंदर सहित हसंतु बोलान दिगबार जय जगन्नाथ। आपण माने आम सहित जोड़ी होती 91.9 सार्थक एफएम एंड सिद्धार्थ टीवी प्रेजेंट्स लाफ आउट लाउड भुवनेश्वर ओडिशा देखुची हसर सबुठ बड़ संध्या एते दिन अपेक्षा पर मन खोला निश्चित भाव में समस्त हसुंच खूब सुंदर परफॉर्मेंस सी देले आपण मानकर अति फेवरेट मु तो नथिले किछि हबनी फेम मिस्टर गुलुआ तेज आगू को निश्चित भाव में आम सहित हसर सबुठ बड़ संध्यार हसर सबुठ बड़ अतिथि जोड़ी हेबे जमी आपण मानक कही गोटे क्विज कंपटीशन एचडीएफसी बैंक तरफ आम खेलुंट गोटे प्रश्न पचारि सठिक उत्तर देकी जड़े विजेता होती प्रश्नटी को निश्चित भाव में बर्तमान कहि जदि कहीं जानी हाथ टेकिबे लंबालिया भाव में टी ऊपर को देखेबे एटीएम निश्चित भाव में समस्ते यूज करेंगे तेरे एटीएम रे आपण को कार्ड नंबर केतेटी डिजिट थाए आपण को कार्ड रे जो कार्ड नंबर टी अच्छी केतोटी डिजिट थाए बहुत गुड़ा हाथ उठुची नालिया नेलिया देखिया भाई आइल माड़ी आइल देखिया नाटा आग कह चंद्रकांत आचार्य चंद्रकांत चंद्रकांत कौटू आस तमांडो एटीएम रो कार्ड रे केतेटा नंबर थाए 16टा कहलो देखिया सेटा तो सेटा कहबार नहीं क्या केवल कह कईटा ठीक है निश्चित भाव में खूब सुंदर उत्तर देइचंती 16टी डिजिट थाए गोटे पिन नंबर रे 14 किए गोटे कहते भाई तुम प्राइसटा काली आड़ को जीव जी भी 14 कहते निश्चित भाव में ये सुंदर पुरस्कार टी दबा क्रीमी क्रीमी फिल करेंगे थैंक यू सुंदर उत्तर टी देइथिबारु
CVV ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟି କ'ଣ? ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ CVV ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା କ'ଣ କେହି କହିପାରିବେ? ସେ କ'ଣ 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇଲାଣି? ଏ ହଲୋ ବୋଲ ପୁରା ମ୍ୟାଚିଂ କୋଉଠୁ ଆସିଛ? ଭଦ୍ରକରୁ ଏତେ ବାଟରୁ କେବଳ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଗିଫ୍ଟଟା ନେବାକୁ ଆସିଛ? ନାଇଁ ମୋ ଭାଇ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିବା ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଛି ସାର୍ଥକ 91.5 FM ଯାହା ବି ହେଲେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଭାଇ। ତମେ କହୁନ ମତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନ ତ ଆଉ CVV ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟା କ'ଣ? କାର୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ଭ୍ୟାଲୁ। କାର୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କୋଉଠି ଦେଖିଲ? ଗୁଗୁଲ। ମୋ 4-5ଟା କାର୍ଡ ଅଛି। ତମେ ଯେମିତି କହୁଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲି ସଠିକ ଉତ୍ତର ଟିକେ ଜୋରଦାର ତାଳି। କାର୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି CVV ର ସଠିକ ଉତ୍ତର। କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର 4-5ଟା କାର୍ଡ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଗିଫ୍ଟଟା ମୋର ଚଳିବ? ଗିଫ୍ଟଟା ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନେଇଯିବ ଗଲାବେଳେ ମୋତେ ଦେଇକି ଯିବ। ମଳ ଗୋଟେ ଟୋକାଟା ଭୁସିବ କହୁଛି। କ'ଣ? ଗୋଟେ ଟୋକାଟା ଭୁସିବ କହୁଛି। ଟୋକା ଭୁସିବ? ହଁ ଟୋକାଟା ଭୁସିବ ନା ସେ ଫସିବ ଜାଣିନି କିଏ ଠିଆ ହେଇଛି ଏଠି। ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି? ସିଏ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଭୁସିବ। ଷଣ୍ଢ ନା ପୁଣି ନା ଜାଣିଛ କ'ଣ? କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ। ମୁଁ ବି କାଳିଆ ଧଣ୍ଡ। ଠିକ ଅଛି। ହଉ ଏ ବାପା ଇଏ କିଏ ରେ? ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଷଣ୍ଢ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଯେ ତମେ ଆଖିଟାକୁ କାହିଁ ଘୋଡ଼େଇଲ? ଆଖି ବାଟି କାଶୁଛ ନା କ'ଣ? ଟିକେ ମତେ ଦେଖିପାରୁଛ ତ ନା ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଦରକାର? ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛ? ନାଇଁ ଷଣ୍ଢକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଷଣ୍ଢର ସେଇ ଷଣ୍ଢର ସେଇ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଲାଇଟ୍ ଦେଇଛୁ। ତମେ ଷଣ୍ଢ ହାତୀ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି କାହିଁକି ଯାଇଛ? ଲାଟିନ୍ ଚପଲଟା। ଆଚ୍ଛା ବାଥରୁମ୍ ଚପଲ? ଆଚ୍ଛା ଷଣ୍ଢ ତମେ ଖୁବ୍ କମେଡି କରୁଛ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଇ ଯାଇଛ ଖାଲି ଭୁସି ଚାଲୁଛ ଆକୁ ତାକୁ ବହେ କାର୍ଟୁନ୍ କରୁଛ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ। ଶେଷରେ ତମର ସେଇ ଗୁଲୁଆ ଭାଇକୁ ବି କାର୍ଟୁନ୍ କଲ। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ। ତେବେ ତମକୁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଖାଇଯିବ ନା କ'ଣ? ତମକୁ 2ଟା ହାଲକା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ଷ୍ଟେଜଟା ତମ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଇଂଲିଶ ନା ମ୍ୟାଥ? ଇଂରାଜୀରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବିନି କେବଳ ଓଡ଼ିଆରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ ବି ମୁଁ ଠିକ୍ ସେ କହିଲି କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା ତ ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାଥ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଭୂଗୋଳ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ଜାମିତି ଯେତେ ସବୁ ପାଠ ଅଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ତମେ କହୁନ ଗୋଟେ ଲଣ୍ଡନ ଜର୍ମାନୀ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଫ୍ରିକା ସବୁ କହିଦଉ। ଛାଡ଼ ବାପା ଶୁଣିଥିବ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିବି ଆଶା କରୁଛି କୌତୁକିଆ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ସେ ଶୁଣ କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ନ ହସିଲେ ତମ ଉତ୍ତରରେ ତମକୁ ମିଳିବ ଶାସ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଦବୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ତମେ ନେବ ତ? ମୁଁ ନେବାକୁ ରାଜି। ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ତମ ପାଇଁ କୁତୁକୁତିଆ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ହସଟା ଭିତରୁ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡାରୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ଗଧପାଦ ଧରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଛେ ନୁହେଁ କି? সেটা কেতে দূর সত কাহিঁকি গধপাদ? প্রথম কথা এই যে মুন্ড হলেইলে ভগবান গধপাদ ধরিলে তুমি কোউ দিন শুনিছিল? কাহিঁকি গধর পাদ ধইলে কুহ মতে। মু আগ মন পকাই কিଏ কইଥିଲା মতে কথাটা? সুনীল পটনায়ক। ইলো কিଏ ଗୋଟେ କହିଲା କିଏ ଜେଜେ? କିଏ କହିଲା ଜେଜେ? রং আনসার। কিଏ ନିଜେ ଜଜ୍ ରଙ୍ଗ ଆନ୍ସର କହି ଦଉଛନ୍ତି। গুলুয়া ভাই কইଥିଲେ গুলুয়া ভাই। ସେ କିଏ? হ্যাঁ মিস্টার গুলুয়া यूट्यूब चैनल मिस्टर गुलुआ। ତମେ କିଏ? ମୁଁ ଷଣ୍ଢ। କୋଉ ଷଣ୍ଢ? আরে মଣିষ ষণ্ଢ গাই ষণ্ଢ নুহ। আচ্ছা মଣିষ ষণ্ଢ। আকচুয়ালি ক্ষমা করিবে এটা আকচুয়ালি উত্তরটা স্বতন্ত্র ভাবে মু বাহার করছি কিছু দিন তলে মো শোরে জনে লিসনর টিকে ফোন করলে মতো অচানক পচারিদেলে যে ভগবান গধপাদ ভাই ধরলে কাহিঁকি ধরলে মু তো উত্তর কিছু জাঁপারি তথাপি উত্তরটিয়ে দেলি যেতিকি পারিলি যে মু যেতিকি ভাবুছি ঝিও মা মোর গধর পাদ নথায় তেণু যিয়ে কইছি যে ভুল কইছি গধর খুরা থায়। আও হলা তালি রে ভাই। ତମେ କାହିଁ ତାଳି ମାରୁଛ? পকেট ভিতরে হাত পুরিছ। হ্যাঁ পকেট ভিতরে কাই হাত পুরিছ? তাই মারো মারো। ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି ଆସିକି ଆମ ସୋରେ ଷଣ୍ଢ ହଁ ନଡ଼ିଆରେ କେତେଟା କଣା? উপরে গোটে থাই খালি গোটে ଆଉ ତଳେ ଆଉ ସାଇଡରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? তিনটা ତତେ ମୋର କିଛି ছড়া নড়িয়ারে তিনটা কতা ছড়া নড়িয়ারে তিনটা আর উপরে পড়ে খালি খোলাটা উপর খোলাটারে কোটি কଣା ଥାଏ? ତମ ଗାଁରେ ବୋଧେ ସେ ଖୋଳାରେ କଣା ଅଛି? না 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 সে কাতি ছড়াই দেলা পরে ভিতরে যে নড়িয়া বাহারি କାତି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମାଛର କାତି ପଇଡ଼ କି ନଡ଼ିଆର କୁଆଡ଼ୁ କାଇଲେ ଆଇଲେ କାତି? কতা কতা কতা। থ্যাঙ্কস ষণ্ଢ ଯାହା ହଉ ଏଠିକି ଆସିଲ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଭୁସିଲ ତମର ହସଟା ଅବିକା ଯାକେ ଫୁଟେଇ ପାରିନ ଫୁଟେଇବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବା ନିହାତି କରିବା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହଉ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ପାଇଁ।
ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦର। ପ୍ରଥମ ପିଲା ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାରୁ ବାହାରିକି ବଲିଉଡ଼ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ବି ଯାଇକି ନିଜର ନାଁକୁ ଖାଇ ପିଇକି ମାଗଣା ହେଲା ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଯିଏ କି ଗୋଟେ- ଏତେ କଳା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ନାହିଁ ଜମାରୁ। ଗର୍ବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସିଏ- ଗର୍ବ କରୁ ହଁ। କାଳିଆ ଷଣ୍ଢକୁ ଆମ ପାଖରେ ପାଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଶା କରୁଛି କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ଷଣ୍ଢ ହେଇକି ରହୁ ଦଣ୍ଡ ନ ହଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅକା ବସିଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଅକା ଯାଇକି ସେପଟେ ଧକ୍କା ଦେଇକି ବାହାର କରିଥାଉ। ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଏଇ ହସର ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରଦାର କରିବା ପାଇଁ ହସର 2 ଜଣ ମହାନ ବେଦାଜ ବାର୍ସା ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ତାଳି ବଡ଼ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଭାଇଙ୍କୁ and ଶଙ୍କର ଭାଇଙ୍କୁ ସୁପର ହିଟ୍ ଯୋଡ଼ି। एक्चुअली मो ना हूँ चुलबुली गेलगेली सेलसेली मिस सेलिना मु आगुरी जो बहुत मोटी थी मत कहीं अनु मुझे स्लिम हो गला पर ये जो छतरखिया टोका मानी भी आखि मारुच एक्चुअली आज ये मु पहुँचवार कारण हूँ सिद्धार्थ टीवी गोटे नुआ शो हो जार ना हूँ सिद्धार्थ महापात्र सॉरी किए हे मिस्टर सिद्धार्थ से जो माने भाग नहीं से माने एठारे प्रतियोगिता मो सहित आसी सामना करेंगे मो प्रश्नर उत्तर देवे आ उत्तर दे सारा पर जी विजयी हम सी हम मिस्टर सिद्धार्थ खांटी ओडिया हीरो तेणु वर्तमान किए अच्छा 1 नंबर आम डाकिबा एवं तांको प्रश्न पचारिबा मुझे जज भूमिकार अच्छी मिस गुलगुली चुलचुली बुलबुली सेलिना प्रथम किए अच्छा कौन एत टोका कहीं ना हीरो हवा को कहीं चाहून परिचय मते मागना अनामिका इतिहास अजଣା मो घर ठिकाना रुआ अरे सी कौन आमर ये मनीष मान डकाई पिला डकाई जी हीरो हे तुम कौच पागल भर भर मानकर ये स्थान ना रुआ मो गिटार छिंडीगला बेकारिया कथा कौन छिड़गला तार छिंडीगला अरे तुम यहाँ बजेले सीना बाजी था तुम तो कामुड़ी छिंडौच कौन करी कौन धुकुना आना मत बाड़ेब ये धुकुना ता दुकान आनी भड़े आउ तुम मनीष ना मूषा रुआ आज्ञा नमस्कार नमस्कार जज को रेस्पेक्ट दे शिखिन कहना कौन तुम कौच पागल भर ये भर मानकर स्थान ना तुम जाओ ये मनीष मान ये शो किए हम मिस्टर सिद्धार्थ अच्छा ये आंटी आड़े कौड़ा आई आंटी आंटी कहले तो तंटी चिपी देवी मु गत वर्ष हिरोइन होती ए वर्ष जेहेतु सिद्धार्थ टीवीटा हूँ ओडिया टीवी ना से मुझे ड्रेस पिंधा चाहूली किंतु मो सांग मामी कनक देवजानी एमाने कहले नाई नाई तुम शाढ़ी पिंध भल देखा ता बोली कौन मु हिरोइन सागे सागे आंटी गली हेलो हाँ तो सार्टा नहीं दौच एरा सार्ट भड़ारे आणिक आसी कि हिरो हाँ जोताटा देदेवी हाँ तू निजे ठीक अच्छी तू निजे निजर ना कौट भड़ारे आई तू ऑटो पाखे बहीदा टिके माउसी रोन माउसी डाकिला तू से ऑटो पाखे बहीदा मुझे दे दूचे टिके रट आ घंटाटा होनी बा कहूँ तो भाई आनी हाँ ए भाई दे दे मुझे हाफ पैंट पिंधिक आई किसी असुविधा ना हाँ 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 कौन आपणकर आगू जा कौन है बहुत टाइम ना नहीं नहीं तुम कौच पागल भंवर आज्ञा ये भंवर मान स्थान ना तुम बर्तमान जब प्रतियोगितार भाग ना चाहूच तुम ना कौन कह बंका बंका मु तो पूरा सीधा छिड़ा है बंका कौन ना नहीं मो ना है बंका ओहो तुम ना बंका बापा स्नेहर डाकती बंका बोऊ डाके बता बता गाँव डाकती कणी आउ मोटा छड़ी बाउंस कणी सब ये ना हाँ छाड़ बस के बस बस मु महादेव आंडे महादेव बस रे आसिली रात आसिकी आमर जो 12 मुंड छकरे ओल्हेली 12 मुंड अरे 12 मुंड 12 मुंड कौन हाँ बर मुंडा हाँ
ସେଇଟା ହେଉଛି ବର ତମର ମାଇକ୍ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ମାଇକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର ଟିକେ ଆଉ ମଝିରେ 21 ପୂଜା ଭଳିଆ କିଆଁକିନା ହେଉଛି। ନାଇଁ ଭୁଲ ଭାଲ କଥା କହିଲେ ମାଇକ୍ କେଁକିନି ହବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯୋଉ ବରମୁଣ୍ଡା ଛକରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ହଁ ପୋଖରୀ ଫୁଟାରେ ଯାଇକି ରହିଲି। ପୋଖରୀ ଫୁଟା? ଆରେ ମୂର୍ଖ, ସେଇଟା ପୋଖରୀ ଫୁଟା ନୁହଁ, ସେଟା ହେଉଛି ପୋଖରୀ ଫୁଟ। ହଁ ସେ ଫୁଟ 2 ଫୁଟ 3 ଫୁଟ ଆଉ 4 ଫୁଟ 5 ଫୁଟ ନା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚାହୁଁଛ? ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ କରାନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଛ, କାମ ଜାଣିଛ କ'ଣ? ରଙ୍ଗ କାମ, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ମଝିରେ କରୁଥିଲି, ତାପରେ ପାଣି ପାଇପ୍ କାମ କରୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଏଠି କ'ଣ ତମେ ପାଣି ପାଇପ୍ କାମ କରିବ ନା ରଙ୍ଗ କାମ? ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା କହୁନାହାନ୍ତି? ମାନେ କଳା ସମ୍ପର୍କିତ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଯେମିତି ଆକ୍ଟିଂ ଜାଣିଛ? ଆକ୍ଟିଂ ଜାଣିଛି। ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା କରିକି ମୁଁ ଉଡ଼େଇ ଦିଏ। ବାବା ତମେ ଯାତ୍ରା କରିଛ? ତତେ ମୁଁ ଖୁମ୍ପିବି। ମୋତେ କାହିଁ ଖୁମ୍ପିବି ମୁଁ? ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହ। ମାନେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଛି ଗାଁରେ। ଯାତ୍ରା ମାନେ ମାଇଥୋଲୋଜି, ରାମ ରାବଣ କଂସ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍। କଂସ ରୋଲ୍ ମୁଁ କରେ ନା, ସିଏ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଚେୟାରରୁ ଗଳି ପଡ଼ି ମରିଗଲା, ତା ରୋଲ୍ ମୁଁ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତମେ ସାମାଜିକ ନାଟକ କରିଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ମାଇଥୋଲୋଜି ନାଟକରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ସିଂହାସନ ହେଇଥିଲି। ସିଂହାସନ ହେଇଥିଲ? ସିଂହାସନ ମାନେ ମଣିଷ ରୋଲ୍ କରିନ? ନା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍। ତମେ ମଣିଷ ରୋଲ୍ କୋଉଥିରେ କରିଛ? ଯୋଉଥିରେ କଥା କହୁଥିବ, ନାଚୁଥିବ? ଗୋଟେ ତପଇ ନାଟକରେ ମୁଁ ରୋଲ୍ କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାମାନେ ସେଥିରେ ତମେ ତପଇର ଭାଇ ହେଇଥିବ? ନା 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 ନା। ଆଉ ମୁଁ ଛେଳି ରୋଲ୍ କରିଥିଲି। ତପଇ ନାଟକରେ ଛେଳି? ଘରମଣି। ଓ ତମେ ତାହେଲେ ଘରମଣି ରୋଲ୍ କରିଛ? ନାଇଁ, ତା ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି। ଘରମଣିର ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି? ଏ କଥା ସେ ଗୀତରେ ଲେଖା ହେଇନି, ତମେ ମନକୁ ଯୋଡ଼ି ଜାଡ଼ି କରିଛ? ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି, ଡାଇରେକ୍ଟର ମୋତେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲଣି, ଘରମଣି କରିଥାନ୍ତ, ତା ସ୍ୱାମୀ ରୋଲ୍ କାହିଁ କରୁଥିଲ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କୁହ, ମାନେ ସାମାଜିକ ନାଟକରେ କ'ଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛ? ସାମାଜିକ ନାଟକରେ ମୁଁ ଯୋଉ ରୋଲ୍ କରିଛି, ଭିଲିଆନ୍ କରିନି, ଆଉ ହିରୋ ବି କରିନି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଥିଲା ଆମର ମାନେ ନେତା ଆଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଖାଲି ପକଉଥିଲି, ମୋ ହାତ ଦେଖା ହଉଥିଲା। ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି, ତା ମାନେ ତମେ ସେଇ ନେତା ରୋଲ୍ଟି କରିଥିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇକି ଖାଲି ଜିନ୍ଦାବାଦ ପକଉଥିଲି। ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଦଳ ଭିତରେ ରହିକି ଜିନ୍ଦାବାଦ ପକଉଛ? ଆଜ୍ଞା। ସେଗୁଡ଼ା କଲେ କିଛି ହବନି। ତମେ ଯଦି କିଛି କେମିତି ଡାଇଲଗ୍ କହିଥିବ କି ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିବ, ଗୀତ ଗୀତ ଫିତ କି ଗୀତ ଗାଇପାରିବି। ଗାଇପାରିବି। ଗାଇଲ? ଗାଅ। କେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଛ ଗାଅ ଦେଖିବା। ଯଦି ଗୀତ ଥିବ ତାହେଲେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ନେଇ ଫିକ୍ସ କରାହେବ। ଟିକେ ରୁହ। ସଂଗ୍ରାମ ଏଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କାଢ଼ିକି ତମେ ମୋବାଇଲରୁ କାଢ଼ିକିରି ଗୀତ ବଜାଉଛ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାହା ହଉ ପୁଅ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗାଇପାରୁଛି, ମାନେ ଆର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ସିଏ ମୋତେ ଏଇଠି ଜଜ୍ କରିଛନ୍ତି ହେଲା କି? ମୁଁ ଭାବିଲି କାଳେ କଟିଯିବି, ତେଣୁ ଖାଲି ପାକ୍ ପାକ୍ କରୁଥିଲି। ପାଟି ପାକ୍ ପାକ୍, ସେ ସବୁ ଟାଉଟ୍ରି କାମ ଏଇଠି ହବନି। ରିଅଲି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦରକାର। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସିଧା ସିଧା ଯାହା ଭିତରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିବ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିକିରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବ ହେଲା। ଡ୍ୟାନ୍ସ ଜାଣିଛ କି? ଆଜ୍ଞା। କିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବରଯାତ୍ରୀରେ ମୁଁ ନାଚିଛି। ବଢ଼ିଆ କଥା। 8 ପ୍ରକାର ସାପ ମୁଁ ହେଇଯିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଢାମଣା, ନାଗ, ତମ୍ପ, ମାନେ ମଦ ପିକି କେଇଥର ଟ୍ରେନରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ମୋତେ ଲୋକ ଉଠେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି। କେଉଁ ନାଚଟା ତମେ ନାଚିପାରିବ? ଏଇଠି ଢମଣା ସାପ, ମୁଁ କ'ଣ ସରୀସୃପ ଉପରେ ସିନେମା କରିବି? ଆଚ୍ଛା ଡ୍ୟାନ୍ସ କେତେ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କଥକ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶୀ ଅଛି, ଛଉ ଅଛି, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି। କେଉଁଟା ନାଚିପାରିବ? ମୋର 3 ପ୍ରକାର ଡ୍ୟାନ୍ସ। କେଉଁ 3ଟା? ଗୋଟା ହେଉଛି ଚିରାଚିରି, ଗୋଟା ହେଉଛି ରମ୍ପାରମ୍ପି, ଗୋଟା ବାଡ଼ାବାଡ଼ି। ଚିରାଚିରି, ରମ୍ପାରମ୍ପି, ବାଡ଼ାବାଡ଼ି। ଆଜ୍ଞା। ହଉ ତାହେଲେ ଚିରାଚିରି ମାନେ ମୁଁ ଚିରାଚିରିଟା ଆଗେ କରେଇକି ଦେଖୁଛି। କ'ଣ ଟିକେ କରିଲ ଦେଖିବା? ଟିକେ ଭାଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବଜେଇଲ। ହେଲା ହେଲା।
ବୁଝିଲେ ବେ ଭଜା ଆପଣଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ବାଲା ଠିକ ନୁହଁ ଚିରାଚିରି କହିଲେ ତ ସେ ଖୋଜୁଥିବ ଚିରାଚିରି ମ୍ୟୁଜିକଟା ଇଏ କ'ଣ ବେ ଭଜା ଚିରିଗଲା এইটা হচ্ছে চিরাচিরিটা ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆମର ହୋଲି ପରେ ସେଇଟା ହୁଏ ହୋଲି ପରେ ଆମେ ସବୁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚିରୁ ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ এটা গোটা ড্যান্স ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି বাড়াবাড়ি হ্যাঁ সেটা কোন দিয়ে দেখিয়া ଦେଖାଉଛି ବଜେଇଲ ଭାଇ ବଜେଇଲ ଟିକେ ଭଲ କି ବଜାଅ ଭଲ କି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ ଦେ ଶଳାକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣିଲ ଶଳା କ'ଣ ପଇସା ନେଉନି ହେ ଶଳା ଫଳା କ'ଣ କହୁଛୁ ସେମାନେ ସବୁ ଟେକ୍ନିସିଆନ ଇଏ କ'ଣ এটা ଟିକେ ହିଟ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଅଟକାଉଛ କାହିଁ ଇଏ କି ହିଟ୍ ଯାଇକି ତମେ ପବ୍ଲିକ ଡାକି ଆଣିକିରି ବାଡ଼ଉଛ ଟୋଟାଲି ମହଲ ଭାଙ୍ଗି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବି କ'ଣ ମହଲ ଭାଙ୍ଗି ଦେବୁ ସେମିତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ସ୍ମୁଥଲି ଜାଣିଛ କର ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆସି ବାଡ଼େଇଲୁଣୁ ଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ହଁ ଦର୍ଶକ ଭଗବାନ ସେଇମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧା ବୋଲେ ଦର୍ଶକ ଭଗବାନ ମୋ ବଡ଼ାପା ନାଁ ହେଉଛି ଭଗିଆ ରାଉତ ସିଏ ଭଗବାନ ଏଠି କିଏ ଭଗବାନ ଆରେ ଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବଡ଼ ବୋଉ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ରହିଲେ ମୋତେ ଆଇ ଡାକିବୁ ଆଉ କ'ଣ ତମେ ପୁରା ନାଗୁଛ ମୋ ବଡ଼ ବୋଉ ଭଳିଆ ହେ ତମେ ମୋ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିନ ମୁଁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରେସ୍ ଯଦି ପିନ୍ଧି ଆସିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ମୋତେ ହାଏ ହାଲୋ କରିବ ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିକିରି ପିନ୍ଧିନି ଇଏ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ କୁକୁର ଭୁକୁଦେବେ କାହିଁ କୁକୁର ଭୁକିବେ ଏଇ 2 ଗୋଡ଼ିଆ କୁକୁର ଭୁକିବେ କିନ୍ତୁ 4 ଗୋଡ଼ିଆ କୁକୁର ନୁହଁ ହଉ ଛାଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିଲା ରମ୍ପାରମ୍ପି ଟିକେ କର ରମ୍ପାରମ୍ପିଟା ଯଦି ସମେତ ଅନୁମତି ଦେବେ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବି ଜଜ୍ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଅନୁମତି ଦେବେ ବୁଝିପାରୁନା ସେ ସବୁ ମୋରି ପାର୍ଟିଅର ଭାଇ ରାମ୍ପି ପକାଅ ହଁ ଠିକ୍ କଥା ଆପଣ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହଁ ମୁଁ ଡବଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରହୁଛି ଆପଣ ମେନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିବି ତାପରେ ରାମ୍ପିବି ଆଉ ମାନେ ଡବଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତମେ ରହିବ ମୁଁ ମେନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରହିବି ତମେ ସିଆଡ଼ୁ ଆସି କ'ଣ ରାମ୍ପିବ ଆରେ ତୁମକୁ ରାମ୍ପିବି এইটা হচ্ছে সিদ্ধার্থ টিভি সিদ্ধার্থ যদি তোমার ট্যালেন্ট থিব তাহলে এঠিকে আসব সে চিরাচিরি রম্পারম্পি ফড়াফড়ি কিছু নাই অভিনয় জানিথিব গীত জানিথিব তাহলে তোমার প্রতিভাকে আমি দেখেইকি তোমাকে আগুক নেবু আজ্ঞা গীত মু এথর পুরা নিজে গাইদেবি নিজে গাইব গাইল ইয়ে তেল 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 কেউ যোগন খিয়া নেই গলা মো সরিষ তেল গলা মো সরিষ তেল আরে ইয়ে কি গীত ইয়ে গোটাই তেল সে গীতরে করছেন মু 50টা তেল রিফাইন তেল নড়িয়া তেল সে ডবা তেল সে টিণ ডবা তেল সে উপর তেল পেট তেল গাড়ি তেল লক্ষে তেল আও তুমি লক্ষে তেল কই এমতি আরে গীত গুড়া স্বর তাল লয়ের কিছু গা আজ্ঞা হ্যাঁ ভজন গাই পারিবে কি হ্যাঁ কাউ তো বউকু নউ টাউ টাউ কাউ এটা ভজনের যাওনি তারপরে কইব বাপা তো মাইকি নউ ইয়ে কি কথা হ্যাঁ আরে কান্দনা কান্দনা কান্দ মো বাপাও কইদেবি না 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 বাপাকে কইবনি তুমি তো আসিছ এটি কম্পিটিশন করিয়া পাই এটি তুমি স্টার হব বাপাকে আধার পুরাইলে কোন হব শুণ হ্যাঁ হে কোউটি বাউঁশ বুদারে ইয়ে কি ও দেখ ভাই সে মো লভর বেঙ্গুলি বেঙ্গুলি ইয়ে পুଅ ইয়ে ঝিଅ ପିଲାଟା ବେଙ୍ଗୁଲି ଭାଇ ପୁଅ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ତା ମୁହଁ ସେମିତି ବେଙ୍ଗୁଲି ମୁଁ ଟିଭିରେ ବାହାରିବି ଦେଖିବୁ ହେଲା ଶୁଣ ଶୁଣ ହଁ ତତେ ମୁଁ ଅଗିରା ପୁନେଇ ଦିନ ନେଇ ପଳେଇବି ବ୍ୟସ୍ତ ହନ ଏଠି ଆସି ସେ କଥା କାହିଁ କହୁଛ ଆମର ବା ଚାଲିଛି ଭିତରୁଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଚାଲିଛି ସେ 10ମ ପାସ୍ କରିବ ତ ଚାଲିଲା 10ମ ପାସ୍ କଲେ ସେ ଚାଲିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି ଏଇଠୁ ଚାଲ ମାନେ ତମକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆ ହେଲା ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଧରୁଛି ଇଏ ଧରୁଛି ମାନେ ଶୁଣ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି କିଛି ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିଲେ କିଛି ହବନି
କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଆରେ କିଏ ଅଛ ଏଭଳିଆ ପିଲାକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ତମ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି ଶୁଣ ତାକୁ ନେଇଯାଅ ଦେଖିକି ନେଇଯାଅ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ବିଛୁଆତି ବାଇଡଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ହଁ ହଁ ତୁ କିଏ ଆବେ ତୁ କିଏ ଗୋଟେ ଖାଲି କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ କିଛି କରିହବନି ଏଠି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦରକାର ମୁଁ ହିରୋ ରୋଲ୍ କରିଦେବି କ'ଣ ହିରୋ ରୋଲ୍ ଡାଇଲଗ ହିରୋ ରୋଲ୍ କର ହ୍ୟାଲୋ ମିନା ହଁ ତୁ କ'ଣ ମତେ ଭୁଲିଗଲୁ ଏଇଟା କୋଉ ହିରୋ ଯାତ୍ରା ଏବେ ଏଠି ଆମେ 7 ଦିନ 7 ରାତି ମନ୍ଦିରରେ ମୁଁ ତତେ ଯୋଉ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲି ଆଲୋ ଏ ମିନା ମୁଁ ଜଜ ମତେ କ'ଣ ମିନା କହିକିରି ମୋ ଓଠକୁ ଉପରୁ ଟେକି ଦଉଛୁ ସାର୍ ଡାଇଲଗ ହବନି ଗୋଟେ ପାଥା ଟିକେ କରିଦଉଛି ପାଥା ଟିକେ କ'ଣ କଲ ଏ ସମେତ କାନ୍ଦିବନି କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ଓଦା ହେଇଯାଇପାରେ ଏମିତି କ'ଣ ହଁ ମୁଁ ମୋ କାନ୍ଦ ସହିତ ମୁଁ 3ଟା ଡବା ମୋର ଅମୃତଞ୍ଜନ ଯାତ୍ରାରେ ପଳାଏ ମୁଁ ବାହାର କରୁଛୁ ରହୁନ କାନ୍ଦ ବାହାର କରୁଛୁ ନା ଆଉ କ'ଣ ବାହାର କରୁଛୁ ଆଉ ଅନ୍ତ ଉଜା ଗଳି ପଡ଼ିବ ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ ପାର୍ବତୀ 7 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ତତେ ପାଖରେ ପାଇଥିଲି ଏଡ଼ିକି କରିଥିଲି ଶୁଣ ଶୁଣ ବଙ୍କା ତମେ ସିଧା ସିଧା ପଳେଇ ଯାଅ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପାଟିକି ସେଠି ଜଏନ୍ କରିବ ତମକୁ ଫାଦର ରୋଲ୍ ନହେଲେ କୌଣସି ଚାକର ରୋଲ୍ ମିଳିଯିବ ଏଠି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିରେ ତମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିବିନି ତମକୁ ଏଠି ବିଦା କରାଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଏଠିକି ଆସିବି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପିଲାଙ୍କର ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବି ହେଲା ହେ ଶଳା ତତେ କହିଟେ ପରେ ଫୋନ୍ କରିବି ମୁଁ ବା କଟିଗଲିଣି ତୋ ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବି ନେଇକି ଯାଉଛି କ'ଣ 150 ଟଙ୍କା ଅଛି କ'ଣ ସେ ମାଗୁଛି କହୁଛି ଡ୍ରେସ୍ ଭଡ଼ା ନେବ ତମେ ଏଇଠି ଯେଉଁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ନଷ୍ଟ କଲଣି ଟାଇମ୍ ସେ ପଇସା କିଏ ଦେବ ମୁଁ 150 ଟଙ୍କା ଦେବି ତମକୁ କ'ଣଟା କର କିଛି କରିହେବନି ତମେ ଚାଲ ଏ କ'ଣ ଶୋଧୁଛୁ ମୋତେ ଆରେ ଖରାପ ଭାଷା କହୁଛୁ ହେଇ ହେଇ ତୁ ଆମ ଗାଁ ପଟେ ଯାଏନି କ'ଣ ଶନି ଭାଇ ତମେ ମଲ୍ ଫଲ୍ ଯାଅ ନା ବୁଲିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ମଲ୍ ଯାଆନ୍ତି ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ କଷ୍ଟମର ଆସନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମଲ୍ର ମାଲିକ ଯେଉଁମାନେ ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ କଷ୍ଟମର ଆସନ୍ତି ଆଉ ସେ କଷ୍ଟମର ମାନେ କିଏ ନିଅନ୍ତି କିଏ ନିଅନ୍ତିନି ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ବହୁତ କାମ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ମଲ୍କୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଉ କେମିତି ହୁଏ ସେ ସବୁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସେନ୍ସେସନ୍ ରାଜୁ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର କିଛି ନୂଆ ଲୋକ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଲୋକ ବୋଧେ କିଛି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ବୋଧେ ପୁରା ଶେଷ ଭାଗର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ଆସିଥିଲି ଲକଡାଉନ୍ ଉପରେ କହୁଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି କହିଦେଉଛି ଆମର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆମର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ଗୁଡ଼ା ହେଲା ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ସାର୍ ପାଖକୁ ଗଲେ କହିଲେ ସାର୍ ଏ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ୍ରେ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ନା ଆଧିରେ କିଛି ନୂଆ କଥା ଆଉ ଆପଣ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୁଁ ଏପଟେ ଲୁଗା କାଚିକି ସେପଟେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ଏପଟେ ପିଲା ବି ଖୁସି ଅଭିଭାବକ ଖୁସି ସମସ୍ତେ ଖୁସି କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ପଶିକି ଜାବଟା ଉଟାଟା ମାରି ହୁଅନ୍ତା ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଆମର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଲେ ବି ଚଳିବ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ସଙ୍ଗୀତ ସବୁବେଳେ ଥାଏ कहते हैं ना हर बात का जवाब नहीं होता हर इश्क का नाम खराब नहीं होता यूं तो नशे में झूम जाते हैं खाने पीने वाले लेकिन हर नशे में संगीत का ज़रूरत होता इसीलिए 91.9 सार्थक FM आप सभी के साथ होता लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर मैं आप सभी के सामने पेश करने जा रहा हूँ आम 91.9 सार्थक FM को भल पाउथुआ छोट बेलू भल पाउथुआ से अतीतर अभुला स्मृति को भल पाउथुआ से कलाकार जे कि खोका भाई को भल पाती समस्त को भल पाती आउ सब बेले निजको पागल कहती हरे कृष्ण पटनायक एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें लेके आ रहे हैं आप सभी के सामने पेश करने के लिए एक टाइटल सा मुझे एक पागल भरा परिचय मोते मागना अनामिका इतिहास मोर अजणा मो घर ठिकणा रे
भर परिचय मोते मागना Such a beautiful arrangement. Thank you Sarthak, Siddharth and all the sponsors. Such a beautiful place. फूले फूले उड़ी बुले नीति प्रीति भरा देई ईशरा चुमी चुमी जाए मुही एई खोजी बुले नुआ एक नीड़ा भूली से एक नीड़ पुरुणा मत भल पाए जाने ना Thank you this BN Gaja complex arrangement बांधी मोते रखी सते एही पारी नाही रूप बेसरे छपी छपी सपने मु आसी फेरी जाए राती शेषरे स्मृति खाली छाड़ी जाए मने कहा को मु धरा दिए ना मुझे एक पागल भर परिचय मोते मागना Thank you all. Thank you very much. Hare Krishna sir, please stage रहिबे and मु चाहेबी 91.9 सार्थक FM and सिद्धार्थ टीवी तरफरु आपनकर ये ब्यूटीफुल वॉइस पई हमर ओटे टोकन ऑफ लव आपनको आपण प्रेजेंट करूछु Such a beautiful. आपण टिए करताली दियंतु मु टिए जस्ट परिचय दे दउची सरंगर जने सोशल वर्कर रामचंद्र मेमोरियल ट्रस्ट रो एंड सबोले आपनकर समाज रे सेवा करूचंती आपण पाई सेवा करूचंती आपण को एंटरटेनमेंट करिया पई गीत पदिए गाई देले सब क्षेत्र रे सब जगह से आपण साथ रे अछंती थैंक यू वेरी मच सर अनुरोध करी आम गहण अच्छी 91.9 सार्थक FM रो प्रोग्रामिंग हेड मोनालिसा महापात्र महोदय को टोटाल एंटायर प्रोग्राम को जी हैंडल करते जो भल पाया बांटी से आपण मान को रखिए केमिति कौन प्रोग्राम है यहाँ कहया कथा नुहे कि जानिया कथा केमती कौन प्रोग्राम है मैडम आपण हेले खुशी आमे हबु खुशी कहीं आपण हेले तेल आमे होचु तार राशि शुणवा लोक तो सब शुणुवे केमती लगे से माने बेटर कहे मु कौन कहि आमे तो तैयारी करुचु से माने भल कहे केमती लगे आपण हमको जनइबे कौन चिट्ठी दब ना कौन टेलीफोन कर ताली टे देकी जन दियो थैंक यू मैडम ये आम शो को वाइंड अप करने पूर्व गोटे कथा कहबी इति उपरे रखी प्रीति यही आमर देखा बंची थिले नेक्स्ट प्रोग्राम रे निश्चय हवा देखा टिल ये आउ गोटे कथा कहबी मलयकर यहाँ सब एक्चुअली गोटे शब्द चोरेबी मथारे देई फूल चंदन विदाय नेलु करताली देई दौथांतु अभिवादन जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ नाउ योर आरजे मलय एंड आरजे सनी साइनिंग अप थैंक यू